सगळ्यांक तुमकां म्हाजो मोगाळ नमस्कार। आज हांव उकड्या तांदळाचो भाकरीचो दाखयता। हे बरे फापडून घेतल्या, वेचून घेतल्या, सगळे चाळल्या बी आणि हे आतां भिजत घालतली। आतां उकडे तांदूळ 7 वरां जाली। 7 वरां हांवें ते भिजत घातले आणि बरे सारके भिजल्या ते तांदूळ। आता तेका हांव वाटून घेता। आता हे हांवें वाटून घेतल्या, मिक्सराक लायल्या आणि चड व्हडले ना चड बारीक ना अशें हांवें वाटून घेतला। आता तेतून हांव नाल्लाची बारीक सोय वाटून घेतल्या, भिंत्रां शेंगदाणे घालतली, इल्लेशी चोवी पुरती मीठ आणि साखर घालतली, गोड बायबन आणि वेलची जालें। हे आता वाटून जालें न्हू, हेतून आता सोय घालपाची। इल्ली सोय घातली, शेंगदाणे घालपाचे, ते आपणाक जाय तितले चवी पुरते घालपाचे, जाय ते। मागीर चवी पुरते मीठ घालपाचे, एक अर्दो चमचो, आणि मागीर साखर घालपाची। साखर आपणाक गुळेल, हांव कमीच घालता, तुमकां जाय जाल्यार तुमी सुबेज घालूं येता। ते गोड कोणाक कितें लागता तशें न्हू, तेचे ते हे पळय। आनी सारके अशें धवळपाचे। आपल्या घरान आसा त्याच सामानाचे हांव करता, कितें आसा ते घालता, ना ते सोडून घालता, म्हटल्यार बरें लागता। आता ही बरी भुरग्यांक चडशी टिफिनाक व्हरपाक बरी आवडटा ती। केक म्हणून भुरगीं व्हरतात ती केकीचे पुरते। हे पळय सारके धुवले हांवें, बरें मीठूय लागले, सोयी लागली, शेंगदाणे लागले आणि सगळे सारके। आता हांव हेका हे लायला, तूप लायला, सारके तूप लायले न्हू, कितें हांव अशें घालता तेचेर, जाता तितलेच घालता। मागीर दुसरे बी हेचेर घालता, कुकराचेर। पळय जालें, आता कुकराक लायता, कुकराचे आणि तेचेर हे दवरला, तेचेर हांव धाकणें लायता। धाकणें लायलें, गॅस पेटयता आणि तेचेर कुकर लावन एक 4 शिटयो काडटा। 4 शिटयो काडले काय मागीर ती थंड कुकर जालो काय मागीर उगडपाचो। त्या म्हणसरी 4 शिटयारी उकडटली। जाली भाकरीचो ह्यो आता, कुकरूय निवलो आणि हे आता भाकर कुकर उगडटा 4 शिटयांनीच। 4 शिटयांनी गडगड जाल्या, आता ही काडटा। ही पळय जाली भाकरी। आता हांव ही सारकी निखाळ्ळ्या, ही पळय काय बरी जाल्या। जाली भाकरीची आनी कडूय करून जाले सारके। भुरग्यांक कशें टिफिनाक व्हरपाक सुद्दां बरें दिसता आनी तांकां इस्कॉलान खावपाकूय बरें भाकरीचो। तरी हांवें हळद बी घालूंक ना, कित्याक अशें सादेंच दवरल्या।